बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझ से बेशतर लोग सवाल करते हैं कि आपने इस्लाम क्यों कबूल किया। मुझे इस वक्त और भी हैरत होती है जब मुसलमान मुझसे ये सवाल करते हैं। आमतौर पर मेरी यही जवाब हुआ करता है कि ये वाहिद सच्चा मज़हब है। मुझे कोई ऐसा हादसा पेश नहीं आया जिसमें मैं बाल बचने के बाद इस्लाम कबूल कर लिया। मुझे कोई ऐसी रोशनी या नूर भी नहीं दिखाई दिया जिसकी वजह से मैंने मुसलमान होने का फ़ैसला किया। हत्ता कि मुझे पूरी तरह इस बात का इल्म भी नहीं कि मैंने कब मुसलमान होने का फ़ैसला किया। कुछ लोगों को ये जानकर हैरत होगी कि फ़िलवाक़े मुझे खुदा की तलाश थी, न ज़िंदगी का कोई ख़ास मकसद ही मेरे पेश नज़र था। मुझे तो तारीख़, फ़लसफ़ा और सोशियोलॉजी के मौजू पर किताबें पढ़ने का शौक़ था। इस शौक़ की तस्कीन के लिए मैं मुख्तलिफ़ बुक स्टोर्स के कुतुब तलाश करता रहता। ये कोई 2003 या 2004 की बात होगी। एक रोज़ मैं एक बुक स्टोर में दाखिल हुआ तो मुझे एक सब्ज़ रंग की किताब नज़र आई जिसका नाम इस्लाम, वैल्यूज़, प्रिंसिपल एंड रियलिटी था। मैंने इसे उठा लिया और मुझे ख़याल आया कि अगरचे मैं कुछ मुसलमानों को जानता हूँ, लेकिन मुझे इनके दीन और अक़ायद के बारे में कुछ इल्म नहीं है। ये सोचकर मैंने इस किताब को ख़रीद लिया ताकि ये जान सकूं कि इस्लाम क्या है। इस वक्त मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि इस किताब को ख़रीदकर दरअसल 4 - 4.5 साल की तवालत पर मुबनी इस सफ़र का आगाज़ कर रहा हूँ जो बिलाखिर मेरे क़बूल इस्लाम पर जाकर ख़त्म होगा। इस्लाम के मुताल्लिक़ से क़ब्ल मेरे जहन में इस्लाम के बारे में कुछ गलत फ़हमियाँ थीं। मिसाल के तौर पर मुझे इस बात पर हैरत होती कि एक मुसलमान अपने आप को कैसे एक नेक और अच्छा इंसान समझता है, जबकि दूसरी तरफ वो अपनी बीवी के साथ बुरा सलूक करता है। मुझे इस बात पर भी हैरत होती कि मुसलमान मक्के में एक चौकोर पत्थर यानी खाने काबा की इबादत क्यों करते हैं, जबकि मुजस्समों और इमारतों में कोई ताकत नहीं होती और ना वो किसी की मदद कर सकते हैं। इस तरह मैं ये भी ना समझ सका कि मुसलमान दूसरे मज़ाहिब को क्यों बर्दाश्त नहीं करते, बजाय इसके कि वो ये कहें कि सब लोग उसी खुदा पर ईमान रखते हैं। इन बातों को जहन में रखकर मैंने इस्लाम पर मुताला शुरू किया। पहली किताब के बाद दूसरी और दूसरी के बाद तीसरी किताब में पढ़ता चला गया। चंद बरसों के मुताले के बाद मुझे ये पता चला कि हर वो बात जिसे मैं इस्लाम का हिस्सा समझता था और जिसकी मुखालिफत करता था, दर हकीकत इस्लाम भी इसकी मुखालिफत करता है। मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक एक अच्छा मुसलमान वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। मुझे ये मालूम हुआ कि मुसलमान खाने काबा की इबादत नहीं करते, बल्कि वो मुजस्समों और इस नौवियत की चीज़ों की इबादत की मुखालिफत करते हैं। ये बात भी मेरे इल्म में आई कि इस्लाम तहज़ीब अपनी पूरी तारीख़ में मज़हब बर्दाश्त की कुर्रा अर्ज़ पर बेहतरीन मिसाल है। मैं इस्लामी तालीमात और इस्लाम के इन बुनियादी उसूलों को जान गया जिनसे इस्लाम का मुताला करने से कबल भी मुझे इत्तेफाक था। मुताले के दौरान मैं ये राज मुनकशिफ हुआ कि बहुत से मौज़ूआत पर मेरा नुक्ता नज़र इस्लाम के नुक्ता नज़र के ऐन मुताबिक है। इस्लाम के मुतालिक मेरी मालूमात का बड़ा ज़रिया किताबें थी। मेरे गर्द व नवा में कोई ऐसी दावती सरगर्मियाँ ना थीं जो मेरे लिए माउन व मददगार साबित होती, और मेरे राब्ते में ऐसे लोग भी ना थे जो दावत का काम मौसूर अंदाज में कर सकें। मुझे जो थोड़ी बहुत मदद मिली वो इन लोगों से मिली जो मेरे मिलने जुलने वाले थे। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हॉलैंड में दावत का काम किस हद तक मुनज़्ज़म है। जब रमज़ान का महीना आया तो मैंने सोचा कि मैं भी रोज़ा रख कर देखूँ। मुझे ये ख़याल इसलिए भी आया कि किसी किताब के मुताले से इस कैफियत का अंदाज़ा नहीं होता जो रोज़ा रख कर पैदा होती है। मैंने अपने मुसलमान दोस्तों से तज़किरा किया कि मैं भी इनके साथ रोज़ा रखना चाहता हूँ। मैंने कुरान मजीद का एक नुस्ख़ा हासिल किया और इंटरनेट से 30 दिन में कुरान पाक के मुताले का प्रोग्राम भी हासिल कर लिया। जब मैंने इनसे कहा कि मैं मुकम्मल कुरान मजीद का मुताला करना चाहता हूँ, रमज़ान के बाद शव्वाल के रोज़े भी रखूँगा, तो इनमें से कुछ ने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना था और ना इन्होंने कभी शव्वाल के रोज़े रखे थे। मैंने कुछ दूध और खजूरें भी ख़रीद लीं और अपने साथ काम पर ले गया ताकि रोज़ा खोल सकूं और अपने साथियों को बताया ये सुन्नत है जिस पर हमें अमल करना चाहिए।
میں نے ان سے یہ بھی کہا کہ اگر انہوں نے روزانہ ایک پارہ نہ پڑھا تو قرآن کے مطالعے کے دوران اٹھنے والے سوالات کے جوابات میں کہاں سے حاصل کر سکوں گا۔ چنانچہ ہم نے ایک گروپ کی شکل میں قرآن کا اجتماعی مطالعہ شروع کر دیا۔ گھر کی خواتین کھانا تیار کر کے دے دیتی تھیں جو ہم اپنے کام کے دوران افطار کے بعد کھاتے تھے۔ اس طرح مجھے کچھ نئے قسم کے کھانوں کا تجربہ بھی ہوا۔ یوں ہمیں رمضان میں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا اور بہت لطف آیا۔ اس طرح میری زندگی کی پہلی عید بھی آئی۔ رمضان کے بعد میں اپنی زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے اپنے قصبے کی مسجد گیا۔ میرے نزدیک کسی اچھے کام کے لیے رقم خرچ کرنا ایک صحیح بات تھی، اس لیے مسلمان نہ ہونے کے باوجود زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی میرے پاس کوئی وجہ نہ تھی۔ میں مسجد کے خازن سے ملا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا میں مسلمان ہوں؟ میں نے کہا میں مسلمان نہیں ہوں، البتہ میں نے رمضان میں روزے بھی رکھے اور اب زکوٰۃ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ مسلمان ہونے کے لیے جلدی نہ کریں بلکہ اپنا اطمینان کر کے بعد اسلام قبول کریں۔ اس کے بعد کئی ماہ گزر گیا اور میں اسلام پر مطالعہ کرتا رہا۔ بیشتر کتب جو میرے زیر مطالعہ رہے وہ غیر مسلموں کی لکھی ہوئی تھی، مثلاً کیرن اور مسٹرانگ۔ میں نے کچھ وقت اسلام پر اٹھائے جانے والے اعتراضات کے مطالعے پر بھی لگایا۔ میں نے مذہبی بنیادوں پر انتہا پسند اور دہشت گردی اور تہذیبوں کے تصادم جیسی موضوعات پر بھی مطالعہ کیا، اور اس طرح دیگر موضوعات بھی زیر مطالعہ رہے۔ اس تمام تر مطالعے کے نتیجے میں نے جب کوئی بھی سوال اٹھایا تو اسلام کی طرف سے ہمیشہ اطمینان بخش جواب ملا۔ اطمینان بخش جواب کے حوالے سے یہ بھی واضح رہے کہ میں نے جب بھی مسلمانوں سے بات کی تو وہ مجھے مطمئن نہ کر سکے، البتہ اپنے مطالعے کے نتیجے میں جتنی معلومات بھی میں نے اکٹھا کی ان سے مجھے ہمیشہ اطمینان بخش جواب ملا۔ اگلے سال رمضان کے اختتام پر میں نے ایک بار پھر واپس اپنے قصبے کی مسجد میں گیا تاکہ اپنی زکوٰۃ ادا کر سکوں، تو ایک دفعہ پھر میری ملاقات مسجد کے خازن سے ہوئی اور اس نے مجھے پہچان لیا اور مجھ سے دوبارہ پوچھا کہ کیا میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ میں نے کہا کہ نہیں، میں نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا، اور آپ ہی نے تو مجھے مشورہ دیا کہ میں جلد بازی نہ کروں۔ اس نے کہا ہاں، میں نے جلد بازی سے منع کیا تھا، لیکن اس فیصلے میں اتنی تاخیر بھی نہیں ہونی چاہیے۔ بطور غیر مسلم یہ میرا آخری سال تھا۔ اس سے قبل میں نے شراب پینا چھوڑ دی تھی، میں نے سگریٹ نوشی بھی ترک کر دی تھی۔ میں نے کوشش کی کہ میں آگے بڑھ کر نیکی کا کام کروں اور دوسروں کو بھی ترغیب دلاؤں، اس طرح خود برائی سے رک جاؤں اور دوسروں کو بھی برائی سے بچنے کی تلقین کروں۔ میں نے ایک طرح سے دعوت دین اور نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کا فریضہ ادا کرنا شروع کر دیا۔ ایک بار مجھے ترکی جانے کا اتفاق ہوا اور وہاں کچھ تاریخی مساجد دیکھنے کا موقع ملا۔ یہاں مجھے فطرت کی نشانیوں کو پہلی مرتبہ بغور دیکھنے کا مطالعہ ملا۔ اس دوران اللہ تعالیٰ سے قرب کی عجیب کیفیت تھی اور یہ بڑھتی چلی گئی۔ کبھی کبھار میں نے اپنے انداز میں نماز بھی ادا کی جو اس نماز سے مختلف تھی جس طرح میں آج بحیثیت مسلمان نماز ادا کرتا ہوں۔ اس موقع پر جس طرح سے میں نے نماز ادا کی اور جو میں قلبی کیفیت تھی اس سے قبل کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے اندر کوئی انقلابی تبدیلی واقع ہو رہی ہے۔ میں برابر اسلام کا مطالعہ کرتا رہا، تاہم اب میں نے اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے انٹرنیٹ کا استعمال بھی شروع کر دیا۔ ہالینڈ کے سماجی امور سے متعلق ایک معروف ویب سائٹ ہائیویز ہے جس کے ذریعے میرا ایک ڈچ نو مسلم خاتون سے رابطہ ہوا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا میں مسلمان ہوں، تو میں نے اسے بتایا کہ میں ابھی تک مسلمان نہیں ہوا ہوں۔ اس نے مجھے دعوت دی کہ میں اس کے گھر آؤں اور اس کے شوہر سے ملوں جو کہ پیدائشی طور پر مسلمان ہے، اسلام پر عمل پیرا بھی ہے اور مصر میں پیدا ہوا تھا۔ میں ان کے گھر گیا اور ان کے ساتھ کھانا کھایا اور پھر اسلام کے بارے میں بات چیت بھی کی۔ جب دوسری مرتبہ میں ان سے ملا تو انہوں نے مجھے درست طریقے سے نماز ادا کرنا سکھائی جس کے لیے میں نے ان سے درخواست کی تھی۔ میں نے اپنے طور پر بہتر سے بہتر انداز میں نماز ادا کرنے کی کوشش کی اور وہ مجھے دیکھتے رہے۔ پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا میں واقعی اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا ہاں، میں اس کے لیے تیار ہوں۔ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ میں تو پہلے ہی مسلمان ہو چکا ہوں، اگرچہ میں نے باضابطہ طور پر اسلام قبول نہیں کیا، لیکن پچھلے چند برسوں سے میں اس بات پر یقین رکھتا تھا کہ اللہ جو کہ خالق کائنات ہے اور
सच्चा वाहिद खुदा है, इसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। मैं इस बात पर भी यकीन रखता था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के न सिर्फ रसूल हैं बल्कि आखिरी रसूल हैं जिन्होंने दीन की तकमील की। मैं रोज़ा रखना चाहता था, ज़कात अदा करना चाहता था, नमाज अदा करना चाहता था और आज भी हज के लिए मेरे अंदर तड़प मौजूद है। मेरे कबूल इस्लाम का सफ़र मुताल्ला किताब के ज़रिए तय पाया। मैंने इस्लाम के नज़रिए से मुतासिर होकर उसे कबूल किया। मेरा ये फ़ैसला कोई जज्बाती फ़ैसला न था बल्कि सोचा समझा और मुंतखब फ़ैसला था। मैंने इस्लाम की इन तालीमात तक रसाई हासिल की जो बआसानी दस्तयाब न थे। फिर मैं इनका मुवाज़ना किया और इन पर गहरा गौर व फ़िक्र किया। इस्लाम मेरे हर सवाल का जवाब था। मैंने सोचा कि अगर मैंने अपने आप को मुसलमान कहलवाना शुरू किया तो फिर मैं एक मुनाफिक होऊंगा। 1 या 2 हफ्ते बाद मैंने और मेरा मिस्री दोस्त दोनों एक करीबी मस्जिद गए। उसने इमाम साहब को पहले ही से मेरी आमद का मकसद बता दिया था। इस मौके पर मेरे वालिद साहब भी मौजूद थे। इमाम साहब ने कलमा शहादत लफ्ज़ व लफ्ज़ पढ़ाया और मैंने भी इसी तरह लफ्ज़ व लफ्ज़ अदा किया। मेरे कबूल इस्लाम के बाद इमाम साहब ने इस्तकामत के लिए दुआ भी की, जिसका मेरे मिस्री दोस्त ने डिच ज़ुबान में तर्जुमा किया। मुझे यूँ महसूस हुआ कि जैसे मैं मीलों से भागता चला आ रहा था और अब बिला आखिर मंजिल मकसूद तक पहुँचा हूँ। मुझे यूँ लगा जैसे मेरे अंदर एक नई रूह फूँक दी गई हो। मेरे दिल की धड़कनें तेज़ हो गई। आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपने ऊपर काबू पाया। अब मैं पुरसुकून और मसरूर था। इस दौरान मुझे ख़याल आया कि मैंने दीन का नूर पा लिया है। चुनांचे मैंने अपना नाम नूरुद्दीन रखने का फ़ैसला किया। कबूल इस्लाम के बाद मैं अपने कस्बे की मस्जिद में वापस गया। जैसे ही मैं मस्जिद में दाखिल हुआ मुझे वही क़ाज़ी मिला जिससे मेरी इससे क़ब्ल मुलाकात हुई। उसने मुझसे एक दफ़ा फिर पूछा कि आप मुसलमान हो चुके हैं। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जी हाँ मैं मुसलमान हो चुका हूँ और मेरा नाम नूरुद्दीन है। इसने फ़ौरन अल्हम्दुलिल्लाह कहा कि खुदा का शुक्र है कि तलाश हक़ के एक तवील सफ़र के बाद बिला आखिर आप दीन हक़ की नेमत से सरफराज हुए। नूरुद्दीन वर्ल्ड मैन हॉलैंड की एक तंजीम इस्लाम फाउंडेशन से वाबस्ता हैं और दावत व तबलीग की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। जज़ाकल्लाहु खैर।